ओके। हाँ, निश्चित भाव में आपण देखि पार्थिबे सर्वप्रथम समस्त को नमस्कार। मु विजय सोढ़ी आईमा मीट को स्वागत। आज पुणे आम आसी पहुँचलु जोटा कि आपण देखि पार्थिबे जो बीडी कॉलेज गवर्नमेंट बीडी कॉलेज मालकानगिरी। तो निश्चित भाव में आम यही जो भीतर दृश्यटा पूरा देखा आपण मन को। तो यहाँ गोटे लेखा आम भितर जाइलु पूरा विजुआल आपण देखा चेष्टा करूँ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यूनियन विभाग ओडिशा सरकार निमंते जो यही जो बीडी कॉलेज निर्माण करा जायछि। तो ये आमर 2018 16/7/2018 शुभ उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सार आसिना उद्घाटन करते। तो यहाँ संपूर्ण भाव आमर अनुसूचित जनजाति जो पैसा कोटी कोटी टंका ये जो बीडी कॉलेज व्यवहार करा जायछि। तो यहाँ किभली भाव जो आदिवासी यूनियन ना रे जो पैसा व्यवहार करा जायछि कि कौन आदिवासी मान यूनियन बा डेवलपमेंट पर कौन काम लगिनी। तो यार भीतर विजुआल पूरा आपण देखू। तो किभली भाव ये जो घरटा 2 महला घर आदिवासी मान जो कोटी कोटी टंकार घर पर जो पैसा व्यवहार करा जायछि जो से पैसा ये जो कहा जायछि जो यही जो आदिवासी मान यूनियन ना कौन ठिकादार उन्नति करा जायछि। एटी केवड़ी एटा कौन आदिवासी यूनियन नुह एटा जनकर आदिवासी मनकर ना रे जो ठिकादार मालामाल होती कौन आदिवासी मन उन्नति ना। आम निश्चित भाव में भितर मत जा ये भीतर पूरा विजुआल आम नेबू। तो यही जो विजुआल आपण मानक देखू जो किभली भाव अवस्था पड़ी यहाँ यही जो जी कोटी कोटी टंका सामान जो व्यवहार करा जाइतिला से जो सामान आज लुट करा जाइछि। जो ये जी पेन पंखा टू आरंभ कर कोट गदी झरका कबाट जी लगी से सब भंगा अवस्था पड़ी। सीधा सड़क भाव आम आमर जो कैमरामैन भाई को आम कहूँ जो भीतर वीडियो आम विजुआल देखू। तो आम आसलु ये जो देखी पारे गेट सामने अच्छो। तो ये जो गेट पछाड़ी आप देखी पारे जो खूब अवस्था पड़ी आम भितर जीवु भितर गलापर भीतर विजुआल आप देखू। पुणी आसी भितर पहुँचलु। तो यही जो मो पचर जो घरटा देखी पारे 2 महला जो कोटा घर जो तैयारी कराई यहाँ आगे आप देखी पारे ये जो इंटर एरिया पूरा विजुआल आम आप सामने आने चेष्टा करूँ। तो यही जो घर निर्माण होती जो घर भितर केमती परिस्थिति अच्छी आउ जो सामने कि बड़ी परिस्थिति अच्छी आम से आप सामने आने चेष्टा करूँ। आईटी कौ जिन लगी के जिन पड़ी अच्छी तार पूरा विजुआल आप सामने आने चेष्टा करूँ। तो आम गोटे जिन आम रिक्वेस्ट करूँ या आम पूर्वर बड़ बड़ टीवी चैनल माध्यम प्रसार करा जाइतिला। तो या पर कौन यार पदक्षेप निगला ना। तो आम एतिक आम अनुरोध करूँ जे आम ओडिशा सरकार को जो डबल इंजिन सरकार एवं जो आसी आम डबल इंजिन सरकार आम जो ये वीडियो कलापर आम न्यूज देखला कौन यार पदक्षेप नौ एजुकेशन डिपार्टमेंट बा एजुकेशन मंत्री को आम अनुरोध करूँ जे यही जो एबुड़ी मालकानगिरी जिले में आदिवासी यूनियन ना रे जो पैसा कोटी कोटी टंका बीजेडी सरकार पीरियड रे आनिक व्यवहार करा जाइतिला से जो आदिवासी मानकर जो उचित जहाँ पैसा व्यवहार करा जाइतिबा जो घर ये जो कॉलेज आगामी समय केमती आपण मैंने पदक्षेप ने आम जो आपंकर मतामत रही ये जो अंचल किसी आम जो युवक भाई मान के भाई ये जो आसला आज जो दृश्यटा देखले जो मालकानगिरी गवर्नमेंट बीडी कॉलेज जो आप आसिक देखले। तो भाई एक्चुअली घटनाटा कौन एटा कौन कहे एक्चुअली यार परिस्थिति कौन एटा केमती कहे मत समस्त सेवा जोर मु तो जानी माने माने शुणा मिलता कि ये बीडी कॉलेज अच्छी बोले। तो आमर तो सब लोक मैंने जमी माने पाठ पढ़ सब बाहर जाऊँ। तो देखला बेल आमर बीडी कॉलेज तो आम मालकानगिरी नाई बोल कहते देखला बेलू अच्छी किंतु ये देखला बेलू कि अवस्था आप निजे माने आपण मैंने तो देखी पारे सब गाई गोरी माने भंगा रुजा सब कर तो माने देखी पार्थ एत कोटी कोटी टंकार पूरा नष्ट कर देटा जदि कॉलेज जदि माने ओपन होता आम आमर मालकानगिरी बहुत बहुत माने सुविधा होता किंतु कौन कौ कारण अवस्था पड़ी सेटा तो माने सरकारी कोई पारिबो सेटा हम कोई पारिबिनी। निश्चित भाव में संजय भाई आप जहाँ कहते तो पूर्व समय जो बीजेडी सरकार थिला जो 2018 रे नवीन पट्टनायक सर जे पूर्वतन मुख्यमंत्री आसने उद्घाटन करते। तो एबे जो डबल इंजिन सरकार आसला परे यहाँ पर जो डबल इंजिन सरकार यार पदक्षेप नहीं पारे कौन कहे डबल इंजिन सरकार उपर टिके कहतु। निश्चिंत से बीजेपी सरकार तो सब बेले कहूँ डेभलप ना रे सब बेले कहूँ जदि सरकार जदि आसिक आमर माने कॉलेज को जदि डेभलप करी तांदे बोले भल होता
କାହିଁକିନା ବିଜେଡ଼ି ତ ଯାହା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ପୁରା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଯଦି ଏବେ ଯଦି ମାନେ ବିଜେପି ସରକାର ଯଦି କରିବ ବୋଲି ତ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଡ଼ି ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା ତ ଆମର ଦେଖ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ କଲେଜ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଠି ମାନେ କ'ଣ କଲେଜଟା ଚାଲୁନି, ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେ ପୁରା ବଙ୍ଗାରୁ ଯାଇକି ପଡ଼ିଛି। ତ ସେଟା ପାଇଁ ତ ଆମର କ'ଣ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ଯଦି ମାନେ ମାଲକାନଗିରି କଲେଜ ଥାଇକି ବି ନଥିଲା ଭଡ଼ା ବାହାର ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇଟା ସେ ସରକାର ହିଁ କହିପାରିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଯଦି କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା କେଉଁଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଥିଲେ ମାଲକାନଗିରିର ଜଣେ ଯୁବକ ଭାଇ ଥିଲେ, ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଟିମ୍ର ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ। ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ପଡ଼ିଛି, ତ ଏଠି କୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କର ଅଭାବରୁ ନା କୌଣସି ସରକାରର ଅଣଦେଖା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇଟା କେବଳ ଆଜି ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବା ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିଁ କହିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଏହା ଆମର କାମ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ମତାମତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଖବରଟା ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମଟା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଆମେ ଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ, ଭିତରେ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭିତରେ ଯାଇକିନା ସେ ଭିତର ଭିଜୁଆଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଡ଼ି କଲେଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ, ଏଇଟା କେବଳ ঠিকাদারକୁ ହିଁ ଉନ୍ନତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର କରିଛି, ଯେ ଠିକାଦାର କରିଛି ସେ ହିଁ ବୋଧେ ମାଲାମାଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାଇ ମୋତେ ସବୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିକି ପାରୁଥିବେ এইটা ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପଇସା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ଆମେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇକୁ କହିବୁ, ତ ଇଏ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ ନେଇକିନା ଆସିବେ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଅରକ୍ଷିତ ନାୟକ, ଚାଲାନଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲାନଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଡ଼ି କଲେଜଟି 2018 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ହେଇକି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ବିଡ଼ି କଲେଜଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିଛି, ସେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତଥା ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର এই ବିଡ଼ି କଲେଜଟି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲେ এই ଅଞ୍ଚଳ ବା ଗ୍ରାମବାସୀ এই ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତାର ଟିକେ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ସାର୍? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଏତେ ଦିନ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାର ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ କଲୁ, ତଥାପି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସାର୍ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ସେ କଲେଜ? ଅଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲୁ, ତଥାପି ସରକାର ତାର କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ତାହା ଚେତାବନୀ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି।
ଏବେ ସାର୍ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେଟା କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛୁ ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। एक्चुअली से बीडी कॉलेज सर परिस्थिति कौन ପାଇଁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି? बहुत बढ़िया जिनस कहले मुझे भावुँ आंध्रा देश में लंठन क्या जरूरत से टाइप कथा आंध्रा देश में लंठन क्या जरूरत ओडिशा सरकार भारत सरकार प्रशासन भी जानते यहाँ हूँ गोटे पंचम अनुसूचित अंचल विच कम्स अंडर आर्टिकल 44 एंड ऑल्सो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी एरिया ये सरकार को तरफ स्पेशली आईटीडी रे सम बहुत कोटी कोटी टंका आसूची ए आदिवासी मानकर उन्नति निमंते जेपरिक शिक्षा निमंते आपण स्कूल कॉलेज निमंते आउ से एग्रीकल्चर सेक्टर निमंते इनते बहुत पैसा आसूची स्पेशली आईटीडी रो से फंड जगह आसूची वर्तमान मुई 2-3 दिन तले देखिली जोटा कि आमर मालकानगिरी जिल्लार मुझे बहुत धन्यवाद जनइबी जो मैंने कि डेडिकेटली काम कर युवा शक्ति जो मैंने अच्छा जे आमर जमती आमर से संजय भाई कहतु आमर विजय शैली जे अच्छा आमर लकी कहतु आमर जगा कहतु आउ जो आम पड़े अच्छा से पूरा डेडिकेटली ए माटी लड़ाई कर बहुत दिन देखुची से न्यूज़टा काढ़ी मुझे देखिली डिटेल हेले जो टंकाटी आईटीडी तरफ खर्च करा जाइए जदि आमर जिलार शिक्षित युवक युवती निमंते जदि आफ्टर ग्रेजुएशन पर बीडी जदि करेंगे तापाई से जो कॉलेजटा तैयारी करागला जदि बीडी करते जदि बर्तमान स्टूडेंट जदि बर्तमान बीडी करते निश्चित से माने शिक्षक होगी बाहरी था से भी निज अंचल पिला पाठ पढ़ाई पारते किंतु सीटी बीडी कॉलेजटा कर विथ बोर्ड भी मारी देइचंती तापर जो मुझे वीडियो क्लिप देखुली से तो कहवा कथा नुह जो टाइप रो जिनस जगह से भितर पड़ी आ जो मैंने भी से कार्यकलाप कर अनुष्ठान भितर से माने बोधे गोटे अमानुषिक भाव में से टाइप रो अनुष्ठान को व्यवहार करुँच दुखर जिनस हेले आज पर्यंत कहीं मोर गोटे जिनस ओडिशा सरकार पाखे भारत सरकार निकट में कहना चाहूँगी जो आप कहते सब बेले सर्वदा आम आदिवासी अच्छु आदिवासी अंचल अच्छु पंचम अंचल अच्छु ताहले बीडी लेखिकी जो घरटा जो तैयारी करी गोटे आखड़ा कहीं कर निमंत दायी को माने जदि आज जदि अनुष्ठान जदि चलला ना एत दिन पर्यटन बंद हो जाइए दायी किए आते कोटी कोटी टका से खर्च जोटा कि बर्तमान भग्न अवस्था को पलि आसला मिस यूज होती निमंत दायी किए यहाँ निहाती उच्च स्तरीय तदंत हबार अच्छे सीबीआई आरोप तदंत निहाती हबार अच्छे आज मत आप देखते रैली होता आज मत मुझे जिलापाल को कथार उठेले आ सार भी कहते ना से अति शीघ्र कौन गोटे करवा कहते आ नूतन जिलापाल जानी न बर्तमान जानिले से अति शीघ्र करवा कहले आबे भी सर्टली आम दिल्ली जबार व्यवस्था अच्छी आटा को निहाती आम भारत सरकार निकट में आम जो आम एसटी कमिशन अच्छा पार्लियामेंट अफेयर्स जो मैंने चेयरमैन अच्छा किसी मंत्री आम लिखित आकार देवु ये टाइप पैसा ये अंचल को आसूची आदिवासी ना विकास 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 बोली कहते विकास हो ना ये सब आम लोक मान विनाश करुँच एवं भी आम चाहूँ से बीडी आमर जदि प्रकृत में ओडिशा सरकार भारत सरकार प्रकृत में चाहूँगी ये अंचल शिक्षित युवक युवती मैंने जदि हायर स्टडी चाहूँगी ताहले ए बीडी कॉलेज टी को कहीं खोलुना कहीं बंद कर दैट मीन्स आपण मैंने शिक्षार आमको वंचित करुँच हायर एजुकेशन आप वंचित करुँच सब क्षेत्र में आमको वंचित कर अंचल सब क्षेत्र में आमको वंचित कर घर पटा ना जमी पटा ना पेंशन ना कि ना शिक्षा फिक्षा ये सब क्षेत्र किंतु आगामी दिन में आपने देखिए यहाँ हूँ शहीद माटी जोटा कि शहीद लखन नायकर माटी तामादरा माटी ये माटी जदि आम लोक तांके निज जीवन को जदि बाजी लगाई जदि आज ब्रिटिश को जदि तोड़ी दे पारिछंती निश्चित रूपे आम आगामी दिन में आम सामूहिक भाव ये अंचल मूल निवासी आदिवासी माने राजरास्ता गुलाइबा को बाध्य हबू आ संविधान प्रक्रिया एथिरे जदि कौन अपराधिक घटना घटे से निमंते जो मैंने भी कथा देते से लोकप्रतिनिधि ओडिशा सरकार भारत सरकार प्रशासन संपूर्ण दायी रहिबे सर आ गोटे दिन सर सेठी किंतु आईटीडीए पैसा जदि खर्च होइछि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी आईटीडीए पैसा केवल आदिवासी लोक खर्च हुए अन्य बाबद खर्च हुए ना आ जो वर्तमान कहूले जे ए सरकार से सरकार जो कहना प्रीवियस पूर्व सरकार एबर सरकार ये माने कौन
କଥା ଦେଇକିରି କଥା ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋକା ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧା ଦେଶ ମେ ଲଣ୍ଠନ କିଆ ଜରୁରତ है ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧ କବି ବି ନାଇଁ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ବି ବିଶ୍ୱ କବି ହେଇପାରିଛି ଆମ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ଆମେ ନାଇକି ଆମର ହକ୍ ଅଧିକାରକୁ କେମିତି ଟାଣି ନେବୁ ସେଟା ଭଲକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଆର ଉପରେ ପୂର୍ବ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ କରିବୁ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କାବାଡ଼ି ବାଲା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଝରକା ପେନ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ବିଡ଼ି କଲେଜ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବତନ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆସି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଟା କିଭଳି ଭାବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ତ এটা কিভাবে ভাবে রিলুট হয়েছি সে এবে আমি আশা করবু যে ডবল ইঞ্জিন সরকার এই যে জেলার কিছু উন্নতি নিমন্তে ইয়ার পদক্ষেপ নেব কি। তো এবে যেহেতু পূর্বতন সরকার লা বেড়ে এই যে ঘরটা নির্মাণ করা যাইতিলা তো এবে নূতন সরকার যে ডবল ইঞ্জিন সরকার যে মোহন মাঝি এবং আমার নরেন্দ্র মোদি স্যার এইটাকে কিভাবে ভাবে স্টেপ নেবে আমার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এটা কিভাবে ভাবে পদক্ষেপ নেবে জেলা প্রশাসন ওড়িশা সরকার ইয়ার কোন পদক্ষেপ নেউছে তা হি দেখবার বাকি রয়েছে। আমি আপনার এই যে ভিডিও আমি দেখাইলু এই জীবন অবস্থায় পড়ছি বঙ্গীয় অবস্থায় এটি সেক্স রেকর্ড মধ্যে হচ্ছে এটি যেভাবে গাই গুয়াল অবস্থায় পড়ছি গোবর ঝরকা ভঙ্গীয় অবস্থায় পড়ছি এটা আদিবাসী মান নাঁরে যে কোটি কোটি টঙ্কা ব্যবহার করা যায় সেটা কিভাবে ভাবে হরিলুট করা যাইছে এটি কইবা গলে ঠিকাদার মালামাল কিন্তু এই অঞ্চলের আদিবাসী মানে এটি ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇଟା କୌଣସି ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛି କୌଣସି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି। ମୁଁ ହେଉଛି ଇର୍ମା ପଡ଼େମାଇ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଆଦିବାସୀ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନଜୀବୀ ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଡ଼ି କଲେଜ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରର ବିଫଳତା ଯେକୌଣସି ସରକାର ଥାଉ सरकार कहले लोकमत सरकार जनजीवन सुरक्षा आज स्वास्थ्य क्षेत्र कहतु अर्थनैतिक क्षेत्र कहतु सामाजिक क्षेत्र में जोटा भी हूँ जनमंगल राष्ट्र रे लोक हित पाए ये मालकानगिरी जिले में गोटे आदिवासी अध्युषित अंचल आपण भाषा आज बीडी कॉलेज होता तार विधानसभा आसेम्बली क्वेश्चन करा जाओ से पैसा होता बोल तो होता टेंडर पड़ी बीडी कॉलेज बोली टेंडर पड़ी बिल्डिंग होती कौन पाई बंद है से गोटे प्रश्नवाचक मालकानगिरी जिले में बुद्धिजीवी महल रे समस्ते जानते जिला प्रशासन जानी ओडिशा सरकार जानी एवं से पैसा गला कुआड़े जदि गला कौन पाई हो पारला ना ना पैसार अभाव ना राजकोषर अभाव होता कहीं ये आज छात्र छात्री मान पाठ पढ़ी था आदिवासी पिला आदिवासी कथा पढ़ना आदिवासी कौन आदिवासी मान ही पाठ पढ़े ये समस्ते बीडी करेंगे शिक्षा को आगू ने सेटा हो पारला ना ये कांग्रेस दल आंदोलन करुच्ची युवक मैंने आंदोलन कर बुद्धिजीवी मैंने आंदोलन कर कलेक्टर को नॉलेज को नहीं मंत्रिमंडल को निया एणु मु अनुरोध करुच्ची मीडिया माध्यम जिला प्रशासन को ओडिशा सरकार को आगामी दिन में जदि बीडी कॉलेज हो नचेत सेठी सरकार अन्य कौन सी आज मेडिकल कॉलेज कौन आयुर्वेदिक होबार अच्छे करा जाओ एकलव्य पाखे अच्छी से अनुष्ठान +2 प्रोसीड करा जाओ सरकार तो अनेक आज जगह खोजा चलती बीडी कॉलेज फंक्शन करा जाओ गोटे घर सुरक्षा रही आज परिवेश ठीक रही पारने सब नष्ट हो जाऊँगी काच नष्ट हो जाऊँगी जो भाषा जोटा कही हेब ना सीटी असामाजिक कार्य समस्ते लिप्त रोचंती आपण मान जानी पारुथिबे एणु गोटे रोड साइड रे सुकमा एवं मालकानगिरी दुईटा स्टेट रो कनेक्शन रास्ता रे रोड साइड रे इटी आम को मध्य गोटे लज्जा जे बीडी कॉलेज है पड़ी अच्छी किए मत पचार यहाँ कौन बोली एणु से निश्चित भाव में सरकार ही दायी राजनीति लीडर हिसाब से आप कौन नेक्स्ट पदक्षेप नहीं पारे सर सरकार को आरटीआई मगा आईनगत व्यवस्था माध्यम से पैसा किए करथिले कौन पाई करथिले के उद्देश्य रे करथिले
ତା RTI ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ RTI ପକେଇବୁ ଆମେ କାହିଁକି RTI ପକାଉନଥିଲୁ ନା ଗୋଟେ ହେବ ହେଇଛି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଫେରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଏଠି ଖାଲି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଚାଲିଛି ଏ ସରକାର ସେ ସରକାର ବୋଲି କିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେ ସରକାର ବୋଲି ଏମିତି କି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ଏଣୁ ଆଜି ବିଜେପି ଆସିଲା କାଲି କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ କାଲି ବିଜେଡ଼ି ଥିଲା ଏଣୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ଥିଲେ ପୁରୁଣା କଥା କାଲି ବିଜେଡ଼ି କଲା ଏ କଲା ଯେଉଁମାନେ କରିପାରିଲେନି ତୁମେ କରିକି ଦେଖାଉ ନା ବିଡ଼ି କଲେଜ ଫଙ୍କସନ୍ କର ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏବେ ସାର୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାର୍ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିଛି ସେଇଟା କ'ଣ କରିପାରିବ କି ସାର୍? ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷ କା ବାପଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଅଛି ୟୁପିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିବା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇପାରିଲା କୋରାପୁଟରେ ଆଜି ନବୋଦୟ ହେଇପାରିଲା ସବୁକିଛି ହେଇଛି ୟୁପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆସିନା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ପଡ଼ିକି ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଇସା ଆସିବ ହେବ ନାହିଁ କ'ଣ। ଓକେ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବିଡି କଲେଜ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ କୋଠା କେବଳ ମାଲକାନଗିରିରେ ନୁହେଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କର କୋରାପୁଟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିନା ଆଦେଶରେ ଯେଉଁ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ସିନା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଡି କଲେଜରେ ଥରେ ଯଦି ବିଡି କଲେଜ ହେଇଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବଦାନ ତାହିଁରେ ରୁହେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଦେବାର ସେମିତି ପ୍ରୋଭିଜନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମତି ନେଇକି ସେଟା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ବିଡି କଲେଜର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ହେଲି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ହାଇୟର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନେଇକରି ଗଲି ଏବଂ ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କବାଟ ଝରକାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ନେଉଛନ୍ତି ଆର କୌଣସି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳକୁ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ତ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ଏଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଇରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଟା ପଢିଛି ଦେଖିବା ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଭିତରେ ପଶିକି ଆମେ ଡାଟା ନେଇ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ବି ପୁନର୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିଲି ଏଇ ବିଡି କଲେଜ ସାର୍ ମୁଁ ସେଟା ପଡ଼ିକିରି ଅଛି ତ କ'ଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୂଆ ଭାବରେ ଆସିଛୁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର ତାପରେ ଯେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ବୋଲି ମୋତେ କହିଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଗଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ମନେ ପକେଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର କଥା ହେଇକି ଦେଖିବି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ମାଲକାନଗିରି ସେ ବିଡି କଲେଜ ହେଇଛି ନିହାତି ଭାବେ ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଡ ଓଭର କରିନାହାନ୍ତି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ସେଟା ଭିତରେ ଗଲେ ହିଁ ସେ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଟାକୁ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିଲା ସାର୍ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ସେଟା ବିଜେଡି ସରକାର ସେଟା କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ ସେଠି ପୁଣି ସାର୍ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଗ ଜିନିଷ ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ପଇସା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସେଟା କୌଣସି ଏଜୁକେସନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ ସେଟା ଠିକାଦାର ଲୁଟି ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପଇସା ହୋଲିଲୋଡ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଜଣେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ସାର୍ ଏହାର ପଛରେ ଆପଣ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିବେ? ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ମୋର ଅବଗତ ମୁଁ ନାହିଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ ଯୋଉଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲରେ ହେବା କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଭିତରେ ହେବା କଥା ନିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନିକିରି ଏମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯେତେବେଳେ କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବିଡି କଲେଜ କରିଦେବ ବୋଲି ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସତ୍ୟତା ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆମେ ଅତି ଭିତରକୁ ଗଲେ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ବିଧାୟକ ସାର୍ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲାଙ୍ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ୟା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଡି କଲେଜ
যেভাবে ভাবে আজি যে ভঙ্গ্য অবস্থায় পড়িছি বা ভূত ঘর পাল্টি যাইছি সে যে দৃশ্য আপন মানে দেখি পারুথিবে বা দেখিথিবে তো সিধা সড়ক ভাবে যে আমি এমএলএ স্যার যে বিধায়ক স্যার সହିତ আমি প্রতিক্রিয়া নৌଥିଲୁ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଯଦି ବିଡି କଲେଜ ହେଇଛି ଯେ କୌଣସି ତାର ଡାଟା ନାହିଁ ବା କିଭଳି ଭାବେ ବିଡି କଲେଜ ମାଲକାନଗିରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବଂ এই ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆଉ ପୂର୍ବତନ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ এটা মানে কাহা নিমন্তে কাহা অনুমতিରେ এটা বিডি কলেজ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବା ଦେଖୁଥିଲେ এটা এই ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି এটা କୌଣସି ଗାଁ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ এটা ସେଇ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଲୁଟିବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାସୀ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ୟାର ପଦକ୍ଷେପ ୟାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର কিভাবে ভাবে পদক্ষেপ নেওয়া তা হি বাকি দেখিবার বাকি রয়েছে। আমি আমার নিউজকে রখুଛୁ। জয় জোহার, জয় সেবা।